নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ আছা তোমালোকে ভালে আছা ন মোৰ নাম সৰ্বৰীনাথ মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দীৰ পাঠ গাঁও কি চেৰ अभ्यासमालार प्रश्नोत्तरखिनि লৈ আহিছো আহাচোন চাও बच्चों चलिए आपके पाठ गांव की सैर के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं अभ्यासमाला आओ बातें करें तो चलिए इसमें क्या-क्या प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और उनके उत्तर खोजते हैं छुट्टियों में तुम लोग क्या-क्या करते हो छुट्टियों में तुम लोग क्या-क्या करते हो ये तुम जो करते हो वो भी लिख सकते हो और यहां मैंने जो उत्तर दिया है वो भी लिख सकते हो उत्तर छुट्टियों में हम लोग घूमने जाते हैं कहां जाते हैं हम लोग घूमने जाते हैं আমি কোত যাও ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বা ফুৰিবলৈ যাও নতুন নতুন ঠাই চাবলৈ যাও হেতুৱে মই उत्तर दिसु ख मीठे खट्टे कड़वे फलों के नाम बताओ आमी किमान धৰণৰ फल খাও হয়নে কেটামান মিঠা থাকে কেটামান টেঙা আৰু কেটামান তিতাও থাকে হে ফল কেটাৰ নাম আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰো আহা उत्तर मीठे फल মিঠা যোনটো আমি খাই খুব সোৱাদ পাও आम अमरूद लीची खट्टे फल टेंगा फल केटामानर नाम आमला नींबू संतरा आमलखी आमला माने आमलखी नेमु टेंगा तो जानाय आरु संतरा माने कमलाक कय कड़वे फल केटामान फल खाइ मी बर तिता पाओ किंतु आमार स्वास्थ्যৰ কাৰণে হেতু ভালো হয় আকো যেনেকে हरड़ होल हिलिखा हिंदीत हरड़ बुली कय ग किसे पकाकर और किसे कच्चा खाया जाता है आओ समूह में चर्चा करें आहासुन आमी एकेलगे मिली बासी उलाओ कुनबिलाक पासली आमी रांधी खाओ और कुनबिलाक आमी केसा कयु खाबो पारो आहा साओ जेने के आमार उसरत आछे बैंगन माने बेगेना फूलगोभी फूलकफी गाजर मूली आलू टमाटर माने बिलाही मिर्च माने आमार जलकिया धनिया पात केरेला जुनटु खूब तिता হয় खीरा भिंडी आरु पालक माने पालंग शाक इनमें से हम कौन-कौन से पकाकर खाते हैं पकाकर खाने वाली सब्जियां हैं बैंगन फूलगोभी आलू करेला भिंडी इन सब्जियों को हम कच्चा नहीं खा सकते कच्चा खाने वाली सब्जियां हैं गाजर मूली टमाटर मिर्च धनिया खीरा और पालक एभेद पासली आमी केसाकेও খাব পাৰো যেনেকে গাজৰ মূলা বিলাহী এবিলাক আমি সালাডত খাও 2 सर्दी और गर्मी के मौसमों में क्या-क्या खेती होती है आओ लिखें क्या-क्या खेती होती है गर्मी की और सर्दी की मौसमों में सर्दी माने ठंडा दिनत आमी आमार खेती पथारत की শাক পাচলি लगाओ और गरমৰ दिनत आमी आमार खेती पथारत की শাক পাচলি लगाओ हे কথাটোৱে এটু প্ৰশ্নত আমাক সুধিছে आमी साउ उत्तर टू सर्दी में पालक धनिया राई चौलाई फूलगोभी बंद गोभी बैंगन और मूली ठंडा दिनत आमी की শাক পাচলি पाओ सोआसुन पालंग शाक धनिया राई चौलाई फूलकफी बंधाकफी बेगेना आरु मूला एकेटा हल आमा ठंडा दिनत पोआ শাক पाचली गर्मी में हमें कौन-कौन सी सब्जियां खाने के लिए मिलती है करेला खीरा जीका कद्दू भिंडी पुदीना ढेकिया और खुटरा ढेकिया শাক और खुटरा শাক एबिलाक आमी गरम दिनत पाओ आरु ए पाचली केटा आमी गरम दिनत पाओ करेला तो तुमालोके चिनि पोआ खीराओ चिनि पोआ जिकाओ चिनि पोआ
কদ্দুটো হল আমাৰ ৰঙালাও আৰু ভিন্দি আৰু পুদিনা পাত এইকেইটা আমি গৰম দিনত খাব পাওঁ 3 आओ पहचाने और नाम लिखें अभी हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं দেখিছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি এই ছবি কেইটা চাই আমি ইয়াতে তাৰ নামটো লিখিব লাগিব হয়তো তোমালোকে কেইটামান ছবি চাই চিনি নাপাবও পাৰা তোমালোকে কি কৰিবা কোৱাচোন তোমালোকে খেতি পথাৰত গৈ যদি যাব পাৰা গৈ তাতে সবজি কেইটা চাই আহিবা আৰু নহলে আমাৰ যে শাক-পাচলি লৈ বজাৰত যে বহে তাত গৈও তোমালোকে চাব পাৰা তাত গৈ তোমালোকে এই ছবিটো দিয়া পাচলিটো চাই তাৰ নামটো জানিব পাৰা বহুতে কিন্তু নাম কেইটা জানা দেই আহাচোন চাও মই কি লিখিছো প্ৰথমটো আমাৰ লকি মানে পানীলাও তাৰ পিছত আহিছে আমাৰ হীৰা ইয়াৰ পিছতো কেইটামান ছবি আছে এটোটো ছবি চিনিয়ে পাইছা চাগে চোৱাচোন নামটো কি ফুলগোবি তাৰ পিছত আছে আমাৰ কৰেলা ইয়াৰ পিছত এই ছবিটো চোৱাচোন চিনি পাইছানে বেঙেনা আমি হিন্দীত কওঁ বেঙ্গন আৰু এটো হল আমাৰ ভিন্দি ইয়াতে আৰু দুটা ছবি আছে নামটো কি হয় কোৱাচোন ঠিকে কৈছা এটো হল গাজৰ আৰু এটো হল টমাটাৰ মানে আমাৰ বিলাহী এতিয়া ফল কেইটামান ফলৰ ছবি দিছে ফল খাই খুব ভাল লাগে ন মিঠা মিঠা এটোটো আমি সবে চিনিয়ে পাওঁ এটো হল আমাৰ কল কেলা আৰু এই ছবিটো হল কি চোৱাচোন এটো হল আমাৰ কল আৰু এটো কি চোৱাচোন ৰঙা ৰঙা আৰু ভিতৰটো বগা ঠিকে চিনি পাইছা এটো হল আমাৰ लीची इसके बाद और भी कुछ चित्र हैं इनको भी पहचानो पहला है संतरा कमला ভাল লাগে ন খাই তাৰ পিছত আছে এটো কি কোৱাচোন নাৰিয়েল ইয়াতে আছে আমাৰ নেমু টেঙা আৰু ইয়াতে এটোটো সবে চিনি পোৱা ফলো কা ৰাজা আম আৰু দুটা ছবি আছে চিনি পাইছানে এটোটো খুবেই দেখা পাওঁ আমি অসমত এটো হল তামোল আৰু এটো হল আমাৰ मीठा अमरूद 4 पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो अभी इनको हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है पूर्ण वाक्य मतलब एक शब्द नहीं लिखेंगे पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा আমি গুটেই বাক্যটো লিখিম এটা শব্দ হলে নহব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হল पीले पीले रंग के फूल किस खेत के हैं किस खेत के हैं पीले पीले माने हालधिया फूल कुंटू खेती पथारत देखा पाए उत्तर पीले पीले रंग के फूल सरसों के खेत के हैं हरिख হয়নে আমি যে প্ৰথমতে ছবিটো দেখা পাইছিলো একদম হালধিয়া हेतु होल हरिख फूल इससे हमें इस खेती से हमें सरसों का तेल भी मिलता है केले का बड़ा बाजार कहाँ है केले का बड़ा बाजार कहाँ है पाठ में हमने पढ़ा था कि केले का बड़ा बाजार दरंगिरी नामक जगह पर है ना 5 सागों के नाम लिखो आमी 5টা শাকৰ নাম লিখিব লাগিব চাওচোন কি আছে उत्तर 5 सागों के नाम राई पालक धनिया चौलाई ढेकिया आदि है एतु हल आमार 5টা শাকৰ नाम मिट्टी के अंदर होने वाली 5 सब्जियों के नाम लिखो मिट्टी के अंदर माने माटी तलत हुआ 5 বিধ পাচলিৰ নাম লিখিব দিছে মাটিৰ তলত এতিয়া কি কি হয়নো চাও
उत्तर, मिट्टी के अंदर होने वाली 5 सब्जियां क्या क्या है? आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर आदि। এই পাঁচটাৰ নাম হল আলু, গাজৰ, मूली, शलगम আৰু চুকন্দৰ। চুকন্দৰ মানে আমি বজাৰত যে ৰঙা ৰঙা বিটটো দেখা পাওঁ, बीट रूट, हेतुक हिंदीत चुकंदर বুলি কয়। अढ़ा, लताओं में होने वाली 4 सब्जियों के नाम लिखो। এতিয়া এই যে গছত বগাই বগাই যায়, লতাৰ দৰে বগাই যোৱা পাচলি কেইটাৰ নাম দিব দিছে। কেইটা? 4টা। উত্তৰটো চাওঁ। লতা জাতীয় বগাই যোৱা পাচলি হল 4 सब्जियां, खीरा, लौकी, करेला, कद्दू आदि है। कद्दू माने আমাৰ ৰঙালাও। এতিয়া তোমালোকে পাঠটো গম পালা ন ধুনীয়াকৈ? এই পাঠটোত আমি আজি ইমানখিনিয়ে কৰিম। আশা কৰিছো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।